اپنی فیلنگز پر فوکس کریں. یہ مان لیں کہ آپ پین باڈی بن چکے ہیں. اس بات کو قبول کریں کہ آپ پین باڈی ہیں. اپنی اس پین باڈی کے بارے میں مت سوچیں. اپنی فیلنگز کو اپنی سوچوں میں مت بدلیں. ڈونٹ جج, ڈونٹ اینالائز, ڈونٹ میک این آرگیومنٹ. اپنے بارے میں کوئی بھی رائے مت قائم کریں. بس الرٹ رہیں, پریزنٹ رہیں. اسٹے الرٹ, اسٹے پریزنٹ. اور آخری بات, اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں پر غور کریں. آبزرو کریں کہ آپ کے اندر کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں علم کی باتیں, اور آج ہم بات کر رہے ہیں دا پاور آف ناؤ پر. ساتھیو, آج ہم دا پاور آف ناؤ کو ایکسپلور کر رہے ہیں. آج ہم اس کو سمرائز کر رہے ہیں. رائٹر نے کہا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی فیلنگز پر فوکس کریں. آپ یہ غور کریں کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں. آپ نے اپنی فیلنگز کو جاننا ہے, غور کرنا ہے, ان کے بارے میں سوچنا ہے, ان کو آبزرو کرنا ہے, ان کو دیکھنا ہے. ٹھیک, یہ فیلنگز کیسی ہیں, ایسی ہیں یا ایسی کیوں نہیں ہیں, یہ نہیں سوچنا. بس یہ دیکھنا ہے کہ آپ فیل کیا کر رہے ہیں, کیوں کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں. پہلا پوائنٹ آپ نے کر لیا. دوسرا, یہ مان لیں کہ آپ ایک پین باڈی بن چکے ہیں. آپ ایک دکھ اور درد کا پورا گھر بن چکے ہیں. پوری باڈی آپ کی پین باڈی بنی ہوئی ہے. تو مان لیں ابھی اس کو. تیسری بات, یہ قبول کر لیں کہ یہ پین باڈی آپ کی ذات کا حصہ ہے, آپ کے اندر پائی جاتی ہے. جب آپ یہ قبول کریں گے تو پھر اس پین باڈی کو ہیل کریں گے, ٹریٹ کر سکیں گے نا. تو رائٹر نے کہا کہ یہ قبول کریں. دیکھو ساتھیو, ایکسیپٹنس جو ہے نا, یہ بہت بڑی شے ہے. ہم نے کل بات کی تھی کہ ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے نان ایکسیپٹنس والا بیہیویئر, یعنی ریزسٹنس شو کرنا. تو ابھی آپ نے ریزسٹنس شو نہیں کرنی, آپ نے ایکسیپٹنس والے موڈ میں رہنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے. آپ کو اپنے آپ کو مان لیں, منوا لیں کہ آپ ایک پین باڈی بن چکے ہیں. اچھا ساتھیو, اپنی پین باڈی کے بارے میں مت سوچیں, پریشان مت ہوں, اپنے آپ کو ہلکان مت کریں. ساتھیو, سوچیں ہلکان کرتی ہیں, سوچیں پریشان کرتی ہیں. ضرورت سے زیادہ سوچیں, ایکسیسو تھنکنگ یا ریپیٹیٹیو تھنکنگ جو ساتھیوں پریشان کرتی ہیں, آپ کو تھکا دیتی ہیں, الجھا دیتی ہیں, آپ کو اکتاہٹ اور افسردگی کا شکار بنا دیتی ہیں. ٹھیک, تو ساتھیوں اگلی بات یہ ہے کہ اپنی فیلنگز کو سوچوں میں مت بدلیں. دو چیزیں ہیں, فیلنگز اور چیزیں ہیں اور تھاٹس اور چیزیں ہیں. ٹھیک, فیلنگز آؤٹ کم ہیں, تھاٹس جنریٹرز ہیں. ٹھیک ہے, یہ تحریک پیدا کرنے والے ہیں. تو اپنی فیلنگز کو اپنی سوچوں میں مت بدلیں, اس پہ غور کریں, صرف فیلنگز کو محسوس کریں, فیلنگز پہ کام کریں, ان کو سوچوں میں مت بدلیں. اور ہماری سب سے بڑی خامی ہوتی ہے, ہم ججمنٹ والے لوگ ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نا یہ ججمنٹ پاس کرنا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, وی شوڈ پٹ اٹ آن دا مالک آف دا ڈے آف ججمنٹ. ہمیں یہ اپنے جو ججمنٹ پاس کرنے والا یا جج کرنے والا معاملہ ہے نا, یہ جو سب سے بڑا جج ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے, ہمیں یہ کام اس کا ہے تو اس کے ہی سپرد کر دینا چاہیے. ہمیں تو آئینہ بننا ہے ایک دوسرے کا نا, المومن مرۃ المومن. ٹھیک ہے, تو ہمیں ایک دوسرے کا آئینہ بننا ہے, یعنی ایک دوسرے کی خامیوں کو دور کروانا ہے, بتا کے دکھا کے. تو ڈونٹ جج, ڈونٹ اینالائز. تو اپنے بارے میں ججمنٹ پاس نہیں کرنی ہے, اپنے بارے میں انالیسز کوئی نہیں دینا ہے, کوئی رائے قائم نہیں کرنی ہے کہ یار میں تو بڑا نیگیٹو بندہ ہوں, میں تو بڑا غلط بندہ ہوں. ٹھیک ہے,
अपने आप को एहसास गुनाह, एहसास कमतरी या किसी ऐसे नेगेटिव कम्प्लेक्स में मत डालें जिससे आप मजीद उलझन का शिकार हो जाएं। ठीक, तो ये सबसे अहम पॉइंट है कि डोंट जज और डोंट एनालाइज अबाउट योरसेल्फ। जी साथियों, आगे बी अलर्ट, अपने आप को अलर्ट रखें। मुश्किल काम है साथियों, शुरू में ना अलर्ट रखना तो बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक, इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी एक्सरसाइजेज आपको मिल जाती हैं नेट से। आप देखेंगे तो आप गूगल करेंगे, सॉरी अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक, देखिएगा साथियों, बी अलर्ट, अपने आप को अलर्ट रखना, अपने आप अपनी सोचों पे फोकस करना, फीलिंग्स पे फोकस करना, प्रेजेंट में रहना, ये बड़ा मुश्किल है। पता माइंड हमारा एक मंकी माइंड की तरह बिहेव करता है। ठीक, ये बड़ी कमाल बात है। जब आप माइंड को देखेंगे ना तो माइंड जैसे मंकी होता है, एक डाल से दूसरी डाल पे ऐसे छलांग लगाता है, फिर उधर फिर इधर फिर इधर। इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। हम भला क्या करते हैं, मैं इधर हूं ना, मेरे माइंड पे 10 साल, आने वाले 10 साल भी चल रहे हैं और गुजरे हुए 10 साल, 2 घंटे बाद का भी काम अभी चल रहा है और 2 आधा घंटा पहले का भी चल रहा है। हमारा माइंड ऐसे जिग जैग काम करता है, कभी ये ऐसे 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 ऐसे, है ना। ठीक, यानी ये मंकी माइंड है। हमारा माइंड जाले बुनता है। ठीक है, तो वो काम, इन जालों के अंदर सिर्फ वही काम हो सकते हैं जो बिल्कुल क्लियर होते हैं। ठीक है, तो क्लैरिटी ज़रूरी है। तो क्लैरिटी के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो अलर्ट रहने के लिए आपको सबसे पहले काम ये करना पड़ेगा कि चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है, हर चीज़ को जब आप क्लियर करते चले जाएंगे ना, आप उनको क्लैरिटी में रखेंगे तो फिर माइंड को उनको सेट करना, उनके ऊपर काम करना आसान होगा। तो बी अलर्ट, अलर्ट रहना शुरू में मुश्किल है लेकिन इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। बी प्रेजेंट, अपने नाव को फील करें। साथियों, मैं ना बड़ी दर्द के साथ बैठा हूँ, काफ़ी दिनों से ना बड़ी मजबूरी के साथ बैठता हूँ आपके सामने, पर लुक एट माई फेस। ठीक है भाई, आपने अपनी दर्द, अपने प्रेजेंट को जीना है, भरपूर जीना है, अपनी अलर्टनेस पे काम करना है। भाई हमारी देखो पेन बॉडी है, तो अब है क्या किया जाए, इसका इलाज किया जा सकता है ना, कि रोना धोना किया जा सकता है, मुंह लटकाया जा सकता है, नहीं ना। तो उसकी सिंपल सी बात है कि आप अपने अलर्टनेस पे काम करें। ठीक है, जब आप अपने अलर्टनेस पे, अपने प्रेजेंट पे काम करेंगे, यानी आपका फोकस ही आपकी अलर्टनेस पे होगा, तो आप अलर्ट रहेंगे, है ना। तो साथियों, ये सबसे ज़रूरी बात ये भी थी। दूसरी ज़रूरी बात आज की कि बी अलर्ट, बी प्रेजेंट। शुरू में छोटे छोटे वक्फों के साथ होगा, लेकिन परेशान नहीं होना, इसको करके देखिएगा। आप यकीन करें, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाएंगे, आपको लगेगा कि आप मनों और टनों के हिसाब से जो बोझ अपने कंधों पे लादा हुआ था वो आपने मिनटों में उतार दिया है। क्योंकि जब आप अलर्ट होते हैं तो आप जज नहीं करते हैं, आप एनालाइज नहीं करते हैं, आप जजमेंट पास नहीं करते हैं, आप राय कायम नहीं करते हैं। जब आप अपने बारे में कोई नेगेटिव राय कायम नहीं करते हैं तो आप ठीक ठाक हो जाते हैं। ठीक, तो साथियों, आखिरी बात जो राइटर ने की थी, कहते हैं कि बी द ऑब्जर्वर। आप ऑब्जर्व करें अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को। देखो, मैं ना आज मेरी 96 वीडियो बन रही है, तो मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं 96 वीडियोज बना लूँगा, है ना। तो जब ये मैं फील करता हूँ ना, तो मैं बड़ा हैप्पी हो जाता हूँ, रिलैक्स हो जाता हूँ कि यार मैंने इतना काम माशाल्लाह कर लिया है। और रोज़ करना पड़ता है और रोज़ पढ़ना पड़ता है। हम समझते थे कि यूट्यूब पे काम करना तो बड़ा ही आसान है, यकीन करो पागल हो जाते हैं, बट आई लव दिस। ठीक, क्योंकि वैल्यूज़ को ऐड करना ये बहुत कमाल की बात है। तो साथियों, जब आप अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को महसूस करते हैं ना, जब उनको देखते हैं, जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं, तब आप हीलिंग वाले
फेज में आ जाते हैं, तब आप उस रास्ते पे चढ़ जाते हैं जिस रास्ते पे एनलाइटनमेंट होती है। ठीक, तो साथियों राइटर ने कहा कि अपने अंदर होने वाली तब्दीलियों को महसूस करें। ठीक, अपनी प्रेजेंस पर गौर करें। ठीक है, अगर मैं साथियों द पावर ऑफ नाउ को कहूँ ना कि उसको एक जुमले में आपने बयान करना है, तो वो है वाचिंग द थिंकर या वॉच द थिंकर या ऑब्जर्व द थिंकर। अगर एक फ्रेज में बयान करें साथियों, ये फ्रेज आपकी ज़िंदगी बदल देगा। जब आप ये देखते हो कि वॉच द थिंकर, ऑब्जर्व द थिंकर, वॉच द ऑब्जर्वर, तो साथियों आप ये जो चीज़ें हैं ना जो आज हमने बताई हैं, ये है द पावर ऑफ नाउ। ये द पावर ऑफ नाउ के एस्पेक्ट्स हैं। अगर आपने अपने आप को इंजॉयफुल माहौल में रखना है, खुशबाश हशाश बशाश चाको चौबंद रखना है, तो साथियों ये आज हमने आपको 9 पॉइंट्स बताए। राइटर ने इन 9 पॉइंट्स को समराइज किया है, तो साथियों इन 9 पॉइंट्स के ऊपर काम कीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान और सहल बन जाती है। साथियों ये थी हमारी आज की इल्म की बातें। प्लीज़ हमारी इन इल्म की बातों को अमल की बातें बनाइएगा, फिर देखिएगा कि ज़िंदगी कितनी हल्की फुल्की और खूबसूरत हो जाती है। यही हमारा मतमा नज़र है। जी जज़ाकल्लाह।